mavazi badada liko na vala hii masiku inadepende na modernisation. Mie sa mtu wa Bukavu, mambo hiyo inatokana na kuiga. Wabinti wengi wanapenda kuiga sana. Maoni yangu ninagusia kwa wakati mwanamke anaweza kufanya ndoa kanisani, avae lushungi yenye inafunga shingo. Bazazi ya bamarie wanawaachilia usiku mwili siku za preparation ya ceremony. Wanawaachilia wanaona kusema wale dada walishakuwa kwa kujitegemea kwa. Merci chers auditeurs, auditrices de Réseau FM. Nous sommes très contents de vous recevoir encore une fois dans cette nouvelle production de Voix de la rue. Voix de la rue, comme vous le savez, est une émission qui met sur une table une question donnée qui fait objet des discussions au sein de la communauté. Et c'est là, au départ, nous recueillons pour vous les réactions des habitants par rapport à cette problématique. Christian Bouzambou présente cette émission pour vous avec Katia Mina, que j'accueille également sur ce plateau que vous remarquez conçu où on nous accueille aujourd'hui. Bonjour Christian, bonjour chers auditeurs. Réseau FM, la chaîne culturelle, vous savez, ici nous traitons art, culture et surtout nos traditions. Et nous traitons de plusieurs questions, nous donnons également la parole aux habitants de la ville de Bukavu, à la province du Sud Kivu pour parler art, culture, na Sauti za Mtaani, comme nous le disons, voix de la rue. Nous traitons des questions qui concernent notre communauté. Na kwa siku ya leo tulienda tena kuzungumza na watu wenye tulikutana mtaani. Concernant cette question que nous nous posons aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement de mariés, de nouveaux mariés, surtout des femmes et des hommes lors des cérémonies. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe par rapport peut-être au temps passé. On constate aujourd'hui des tenues plutôt osées, des tenues qu'on dit plutôt révolues, des tenues en tout cas qui exposent plutôt les gens, au lieu de les mettre en valeur d'une certaine façon, de façon peut-être plus spéciale, ils mettent plutôt leur corps en valeur, leur corps devient osé, plus exposé également. Et pour en parler aujourd'hui, que disent les experts? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une habitude qui a vraiment raison d'être? Pour en parler, nous venons ou nous nous retrouvons dans le salon d'un grand couturier, un grand collectionneur, un grand conseiller vestimentaire. Il participe, il a formé plusieurs couturiers, plusieurs tailleurs, il habille de mariés et nous pensons que c'est vraiment un bon cadre pour parler de ces sujets. Est-ce que les tenues de mariés aujourd'hui, est-ce que les tenues vestimentaires dans les cérémonies de mariage respectent nos coutumes, respectent nos traditions et surtout valorisent les mariés? Très bien Katia, comme vous l'avez remarqué, une émission bilingue, tout à Ongé et puis à Swahili Msikilizaji, elle est très connue dans la ville de Bukavu au travers ses exploits. Les exploits couturiers, ça je peux le dire ainsi, très remarqué également par rapport à la manière dont il habille les gens chic. Nous l'avons reçu non pas pour faire sa publicité, qui c'est Bukavu Mwanapenda polémique, non, c'est pour reconnaître ce qu'il fait comme travail, parce qu'il fait un travail qui se distingue, et il se distingue également au travers de la façon d'habiller les gens. Maja Machine, tunakukaribisha tukisema kama tena karibu, lakini jambo Ni jambo tu na ni karibu tena aussi. Merci kwa invitation na merci kutuapprocher aussi. Ici mnasikia ni Maja Machine, je suis le couturier, styliste, modéliste et en plus conseiller vestimentaire de la ville de Bukavu. Pamoja na tutazungumzia msikilizaji, swali linahusu mavalio ya wanandoa. Njoo wa Maria, mavalio wanandoa. Mtizamo wa watu unakuwa kwa sasa gani kuhusu namna wanandoa wanakuwa wakivaa mavazi yao? Sana sana mwanamke ndio anakuwa beaucoup plus indexé. Je, mwanamke anafanya vizuri? Lakini tutamswali kwanza Maja Machine, wewe umeshahabie ama unahabie sana wa Maria Bukavu? Na kusikana na namna wa Maria wanakuwa wakivaa mavazi sana sana mwanamke. Huko ka evolution kinye kanaonekana ama huko ka kitu kinye kaliongezeka na kanajite plus responsabilité kunye kama nyinyi ndio mnapopoza kama Maria mtindo wa mavazi? Asante sana kwa ile swali, kwa ile question. Mimi ndajibia kwanza mkadri yangu yenye mie isi mimi niko. Mie kwanza niko couturier, nafanya couture ya wanaume na ya wanawake na ya watoto aussi. Et à part ça, mimi niko donc ma conseiller vestimentaire mshauri wa kugisi namna ya kuvala. Et à part ça niko mwalimu wa kufundisha aussi kushona.
Ndio kwa sasa ndiza sema kama kazi ya kushona na mavalio kuhusu bia donc mariage ba marié kwa sasa ina évoluer. Kwa sasa ina évoluer na kuna kwa aussi modernisation au niveau ya couture, au niveau ya habillement na muonekano aussi ya ndoa gisi ina évoluer. Personnellement ndiza sema kwanza ina évoluer sana kusheba couture parce que c'est kwa sasa tunaanza fanya ndio mixage ya ma culture. Mixage ya ma culture ya au départ watu walikuwa najifungia tu yetu ya hapa Bukavu, mais ile kufanya mixage ya ma culture haituna seke culture za Kongo kwanza. Za Kongo ya bar za Kongo za manchi zingine inatuma tunaanza fanya ile mixage mais en plus atusabu tena kitire yetu ya Afrika. Alors na yetu ya hapa Bukavu. Alors par rapport à ile point tunaweza yua gisi tutaweza kuifafanua ingine ya zaidi par rapport na ile swali mnaniuliza pale. Ni kujua mixage ya maculture mu sens gani? Mu sens ya nguo zinazotumiwa, mu sens ya mshono, ni mixage ya culture mu sens ya Bo kwa sasa tunaweza tumika na culture ya ba occidental na yetu ya hapa hivi. Parce que mbele tulikuwa tunayua kwa sasa tunayua kama Kikwembe njungo yetu ya shiba africain, shiba congolais, shiba Bukavu. Mais kwa sasa tunaweza pata modeli zingine zinalomba ukamate tissu dentelle inatoka fasi nyingine on mélange na Kikwembe aussi ndio unapata kitu sawa vile ya bana si tunaweza kumbuka tena mbele kulikuwa kitu moja walikuwa retour à l'authenticité, tulikuwa na utiliser ma Abacoste. Abacoste ileo kwa sasa inakuwa Abacoste iko modernisé. Abacoste avec manche ya poignée à chemise, Abacoste avec manche tout ya costume tout yo peke, Abacoste iko mélangé na pagne. Donc on a peut-être dans un mélanger tissu avec pagne, on a donné déjà ça vile comme un mariage iko coutumier. On a peut-être alors on a mélangé tissu avec pagne, déjà inaonyesha culture ya africain, iko mélangé na occidental aussi. Alors avec il est quoi déjà il est mixage pale. Niye njo mnaabia kama Marie kama nilisema hapo mbeleni na wanawaindexe sana mtindo wa mavalio mnapokuza kwa Marie. Tu ongea kidogo sana Maria na kuapprocha na kwambia mimi napenda nivale par exemple nguo itaonesha kifua yangu. Wewe sasa kisi mshoro namwambia kani? Bon, ile aussi ina dépendre mimi nasemaka personnellement na dépendre kwanza na tunasema éducation de base ya famille parce que kila mtu iko avant qu'il akwe marié kuna famille inatokea. Par rapport mimi na kwa mimi ndajibia sa vile en tant que conseiller vestimentaire napasha kwanza sikiliza maide za mtu ananipatia aussi na image aussi ya cadre ya cérémonie yake atakuwa nayo. Nikishamsikia na mimi namuletea sasa maide yangu par rapport na explication yake ashanipatia vis-à-vis na cérémonie yake atafanya. A partir ya pale tunasikilizana tunaenda par rapport ya idée yake na idée yangu tunasitia fasi moja aussi tuna reproduire kitu yenye itaweza falloir kweli. Maana yake shwa mavalio ku marié inakuwa kwanza yeye peke ndio anapenda. Kisha uona msindikiza tu. Ndio yeye ndio atanipatia idée zake, après idée zake tunatia ma idée fasi moja par rapport à conseil yangu parce que c'est pas pour rien, c'est pas parce que je suis un couturier, je dois être obligatoirement un conseiller vestimentaire. C'est aussi c'est un don. Na par rapport ya ile njoo kisha muapprocher unamuonesha par rapport ya hii cérémonie yako mimi nikushauri tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Comment est-ce que tu trouves par rapport na maidée zako nyinyi na kuaccompagner hivi? C'est un peu vite. Na mumutindo wa mavalio ya marié kuna kwaka aina ngapi ya mavalio wewe unaproposa kwa unasema moyo akitia hii vazi quand même itamsaidia kuongelea utamaduni wa hapa kwetu na utasaidia pia kumheshimisha mbele ya watu wote. Bon, personnellement, mimi nayoa kama plupart depuis que tuliingia mkazi na yetu kwa tunaona mbele batu wanakamata voile. Voile donc le matissu za mweupe, dentelle, tout ça. Ndio wanayoa kama inaenda katika mariage civil, mariage religieux. Bon, kwa sasa tunakia kutana sasa tunapata tena ça impact ya mingi sana kwa kukamata ma tissu zetu za Africain, ile matissu quintin avec pagne ndio kwa sasa inakamata sana sasa kuma question ya dot, c'est donc mariage coutumier na ndio inakuweka kwetu ya importance ya mingi sana ya bazazi ya kutume mbili zinafanya ile nani ya kukutanana ndio kwa sasa wanafanya. Mais mie en tant qu'un styliste, mie je proposerais à ceux que un jour
tuanze kwa tunapata hata ba marie banalunga na panya. Panya inatumikiwa mu design ya voile. Tout est possible avec na modernisation kwa ça ya couture, avec na gisi vile tu qu'on a kamata ampleur mon couture na matalent ziko zinapanda. Je vois que ça sera possible un jour, mais on attend marie mon mwana lunga na voile ya panya. Vraiment les à mettre en valeur aussi qui tire toucher ba africain na aussi tout ce que tunabakia tunajicoincer tu mwa ile ba européen va tunesha ke mu ampasha lunga na njoo vile hapana. C'est un peu ça et aussi na tunaenda tu kuongela tu kubana mke naongela si na kubanaume. Ça peut nous arriver un temps parce que mimi nasema kuna nguo mzuri sasa vile nguo yenye ilikutana na styliste akakorienter. Panye ni nani moya mzuri sana. Et à part panye kuko wengine matishu za mingi mangozi za ngombe. Ça peut nous donner des tenues yenye inaweza kuwa iko za mzuri sana na zinaonesha image moya mzuri. Mais à part ça, avec le temps ni sûr que batakifikia banaanza pamanya kufikia kuma idea yetu kuona pia tufikisha kwa niveau ya bima kwa Bukavu. Pour que tuseme kama mtu anavaa vizuri inabidi kureunir condition gani ama tuseme huyu mtu anavala alirespecte kabisa mode ya mavalio inabidi aweje ama inabidi arespecte mtindo gani ya mavalio ama respecte condition gani anapasha respecte tuseme anavaa vizuri selon mode ama selon style gisi nyinyi na kompoza kabati. Bon, kuvala mzuri selon mode ina dépendre aussi na budget kwa mtu. Unaweza kuko na maidée zako mais par rapport à budget aussi haita kupermettre à ce que vale venir uko napenda. Tunakuorienter par rapport na aussi na moyen ya kwenye uli mettre donc uli budgétiser par rapport à les c'est un peu vilé avec budget aussi na permettre quoi si mtu voilà ici alikuwa à la mode parce que kushatia makuta anje utatupatia maidée zako na tunakuaccompagner mwazo par rapport na aussi na makuta ici hapo zivala vizuri kama una makuta. Bon, kuvala vizuri sio kusema tu kuna makuta. Mema makuta nao ni ya maana. Tusaidia kwa kuongoza mawazo tutakuwa nayo. Sasa maja kisi huku kwetu ni mtindo wa mavazi ambayo inakuwa recommended ni ile yenye inafunika mwili. Ile inafunika mwili surtout kwa wanawake wakubwa, wanawake wanakuwa wamama, mimi wa baba na sana siku ya ndoa kwa tunaonaka zamani anamfunika kabisa yeye yote bibi anafunikiwa. Sasa leo tunajikuta inakuwa ni tendance nyingine inakuwa ni moya hivi un peu plus osé, unaona ni nguo yenye inaacha pati moya mzuri na nakuwa najiuliza ni kukosewa na moya ndio natumaka mtu anaenda kamata nguo yenye haienee ama ni kupenda tu, mimi napenda tu niko vile nikiwaza ndio ndapendeza. Bon, personnellement, mimi ndio kwa les questions, tunaona kama mariage kila mtu anakamataka c'est un grand jour pour moi. Alors, il est grand jour anapendaka aionorer par rapport na bingi nasikia anafurahia. Mais ile aiseme ke utenda vala nguo inakuacha sawazi yenye ina mbele ya bazazi, mbele ya bainvite bako, ndio nakutanaka plupart ya watu tushapata ile makaya mingi avec ni erreur ndio sema ni erreur kwanza kubakutirie na ni erreur aussi na kubamari. Kwa sasa mimi nasikia unaongea pale par rapport ya kubamuya mwanamke kunakuwa ile ndio wanaita marobe zenye ziko bustier, pengine wanazitaka robe gorge mais inakuwa ndio wanaita bustier. Bustier donc ile inakamatia tu niveau ya hapa ya kifua. Ya kile tu ya kifua kuyulu kote kuko wazi. Mais à part ça, bon, peut-être pale tunaweza sasa kushauria mtu. Tunaambia mtu par rapport na kifua yako tuna kifua ni ya mingi sana. Tunaweza shona bustier watu wote. Ya kifua kawambi au kifua kidogo mais par rapport na ipa pas pour que sikuache wazi sana. Tuna préféré tukutilie kuyulu voile de chair. Ile voile de chair inakuwa tunakuwa kama rangi za mingi. Wa mkunda, wa mweusi, wa chocolat. Donc bachetia kumwili yako haitaonekana sawa vile kongo iko pale, mais inakamata nguo mwili yote inafunika pale. Inakamata pale, inaibanisha kumwili. Et à part ça inakuwa aussi na erreur aussi ya watu wanafanya coupe. Normalement bustier ukikata mzuri kuna corset, inaweza funga na hii haitashuka hata na haitaanguka. Et aussi na dépendre aussi na choix ya aussi na éducation ya famille. Kama atakwambia sipendi nivale nguo yenye taniache kifua yote wazi mbele ya wazazi hapo nangu,
mbele ya wala tacha mgongo wazi parce que chez toi tout justement chez tunatumikia watu wa mingi tunatumikia wa moya wa Branamiste tunatumikia wa musulman tunatumikia wa protestant bon na ba catholique tout justement. Alors na bale bote biko na ma exigence zao kuko voile niza tumikia ni Branamiste na kuonesha kama voile yangu haipashonesha kifua wazi. C'est pas à dire que Dieu itonesha kifua wazi itakuwa tumikia tout le monde kutumikia. Non, nous avons des modèles zenye zinaendana na ile exigence zako za kutupatia. Alors par rapport à ile na mimi naweza shukuru tena Mungu kwa kunifanya kuwa conseiller vestimentaire. Mungu ananisaidia na nipatie ile grâce ya kuexpliquer mtu na kumuonesha na nasikia anafurahia ile proposition nilimpatia. C'est un peu vile par rapport à ile mimi naweza sema inakuwa ndio dunia leo kuna evolue na watu wanaenda kanaangalia vyenye viko vya mzuri na wanapenda wabifanye. Mais tunaanza sababu kwa saa hii surtout kwa kusheba couturier tunaanza sababu kama kitire tu sheba africain tuko na kasans kama ka education yenye haiko sawa sana na yenye viko kula. Alors avec ile tunashindwa kushauria bale ba muya betu bale ba client betu par rapport na shie par rapport na ba client betu atako tanilipa pesa hii mimi naona hii itatu expose sana na et aussi ataka ni siku yako haikushimilishe na ishimilishe bazazi par rapport ya evenement yako ni kushauriana conseil vestimentaire sio tu atelier za leo na atelier yangu mimi kwa sasa hii haiko tu atelier yenyewe unakiona nitea pesa na mimi nakuservir binishia pale ni atelier yenyewe inaendelesha toujours relation inaendelesha communication haiko sio unanipatia commande na tunaarrêter pale communication ce qui a retraite ndio tunakia tuani mimi atelier yangu ni atelier nenda na évoluer du jour au jour tuliniachia commande yako niko natumika munjia napata empêchement unapata proposition tena napasha kurevenir yako par rapport na ni commande uliniachia est-ce que nous avons attend ufike tant discuter par rapport à niveau nishafikia yako niko proposer idée niko nayo à partir ya pale parce que communication iko mnaweza facilement gisi mtaorienter ma idée mais mimi ndiza bambia par rapport na bambia wanapita kama wangu kuna mashauri kwa dessus par rapport na ile communication ile échange tunapata toujours ma résultats pour mzuri akia wanafala bien baka jamii hakuna makomote affaire hakuna ma critique ziko negative hakuna ma critique vraiment msikilizaji tutawaachia nafasi ya kusikia hawa wa raia ama raia waliongea pia kusikana na swali hili la mavalio ya wanandoa hii masiku nini kinafanyika kizuri kwa wanandoa na nini kibaya waache wasikuwa wanafanya. Baada ya kusikiza wakadhi hawa tutarudi pamoja na Maja Machine kwa ajili ya kuendelesha kuzungumza kusikana na mada ya leo. Et aussi tanisamia kwa kamata parole hivi na ningepasha aussi kusaidia kwa wenzetu wafundi tujikaze tuko tunakuwa tunashauria baklia betu par rapport aussi na morphologie ile inakuwa ni erreur tunakuwa nayo shiba fundi wewe atanke umbo wa mtu donc morphologie ya mtu par rapport na modèle yenyewe alikuproposer mwili ya mtu par rapport na modèle alikuproposer tunakuwa na tendance surtout kwa kushiba fundi une fois client anakuletea makuta wewe utamshauria hautamshauria bwana mimi naona par rapport ya wewe hii ngo yako na mwili yako havitaendana sawa sawa na ile modelo unanipatia pale. Mimi naona tungifanya hii modeli yako tunaongeza kwa kitu fulani itajikonvenir na wewe. Yao siku nafikiria kwa saa hii inatutukanisha sheba fundi juu ya exigence za client likia nazo bila penda kusikia idee za fundi yeye angempatia. Aussi tuko tunajikaza sheba fundi tuwapatie na shie mwelekezo par rapport na commande wanatupatia na ba client aussi nao wako napata ile temps ya kutusikia hata kwa sisi tuletea makuta na kauza fundi shie tunajua aussi na kuimage wewe ni image yako ya siku yako moja shie ni image yetu ya maisha yetu mzima wakati ni kuservir mubaya wakati nilikuwa juger mubaya par rapport na resultat yako itaendelea mimi mu carrière yangu kila siku mtatakuwa napana nani vile parce que tunasema hakuna publicité ya ajabu sababu le client mwenyewe alikuwa satisfait. Donc client wako wakati ulimsatisfaire deja ni yeye ndio atakufanyizia na resultat ulimpatia ndio utapana kwa mwingine. Jimagine ulifanya sita mbaya. Kila mtu atakwambia unyo ulifanyia no sitaenda kula niaribishia. Ijapokuwa na sababu kwa kitu ilikuwa caché derrière ile pale. C'est un peu nyingi. Asante sana Maja Machine. Afu tutasikiliza wasikilizaji kisha
ama ni raha ambayo tuliwakutana katika barabara ya Bukavu. Baadaye tunarudi, msikilizaji wangu. Kwa wakati mwanamke anaweza kufanya ndoa kanisani, avae lushungi yenye inafunga shingo, kusudi wakati anapovaa viato labda anaweza kukanyangile lushungi isishuke. Lakini wakati mabinti zetu za wakati wanaacha kifua wazi, na ile iko natuma wanavala makeche juu keche ataka nyange ile lushungi haitashuka. Lakini kwa mfano kama yuko mfupi na mume ni mrefu, aye ndio watakuwa kumezire moya na mume wake wakati anavala keche. Mie aoni langu kwa ajili ya hiyo swali ningelisema binti avae viato na omufa ya talo na avae lushungi yenye nafunga shingo kusudi anapotembea isianguke wala isiache kifua wazi, maana ile mwili ni ya mume wake, si ya ile umati inaomzunguka. Alafu kuhusu mavazi ya kawaida binti zetu wako wanavaa, kwa kweli haimuletee Mungu utukufu. Maana mimi binafsi inanikwaza wakati mabinti wanachapisha mwili. Mtu yeyote Mungu aliumba kwa mfano wake, watu wote wako kwa kiwango kimoja, hakuna mwenyeko zaidi ya mwingine. Sisi wote maungo yetu Mungu alitumba ni mamoja. Yani kukatisha ni aibu. Aibu ni malediction. Uko na haribu ardhi kwa kuvaa mavazi ambao navaa vazi na chapa mwili. Bamukwe yuko njiani au bamukwe wa kesho yuko njiani, mamukwe wa kesho yuko njiani, maina yuko. Alafu wakikuteta na kesho ndoa ikiisha, ni peke yako umeharibu ndoa, kwa sababu kwanza umeaibisha Muumba, baadaye unaharibisha ardhi, kwa sababu generation Android ilisha kuharibu hii generation yetu. Na ningelisema kwamba hata wazazi wengine wameadibisha, lakini wameshindwa. Hata kanisa imeadibisha, wameshindwa. Lakini mabinti wengi unajikuta iko na vaa mavazi kama na yale, kwa sababu ana mabwana wengi, na hata mabwana wana mabibi wengi, na hapo sisi sote tuko tunaharibu kizazi hiki. Selon mie, mavazi badada liko na vala hii masiku inadependre na modernisation. Kuko mandoa ze balifa mariage mwane 2020 2022 na mazile marobe za mwai ane ya 2025 aziko sawa. Kuko ze balishange ma dessin na njo nona bamingi banapenda bachoisir zeziko mpe sexy. Njo nona bamoya banavala zeziko mpe zinabaacha mwili. Abatapenda bavale za mwaka jana tanto za ma 2022 batasema zile aziko tena kuta. Banavala ze bana shona na modele za kisasa. Kuko famille fia wanezi vala vile abata muangakia, banaona tu c'est normal. Na kuko famille zinasema kameme fie wetu aizi vala hii nguo aituheshimilishe na imheshimilishe kule kwa taeni. Atakuwa kuna kamata mafoto anakunjama kidogo, maziba zinaonekana, aita onere na jamaa yake na bwanake peke. Selon ma famille njo ndezi sema, na shwa ya wazazi no banezi sejia batoto kumutafutia robe yenye itaonekana itamheshimilisha. Kulunga haiko kusema njo ifo nifanye vya exception juu nililunga. Hapana, unapasha jikontrole na mavazi yako nayo yaheshimiliki. Siku ya ndoa za bafie yangu batakuwa navala nje zeziko kwa la mode, me zeziko bien cosy, banazishona bien, aziko sexy. Hotel point fia navala nguo kila mtu anaona ndio ni robe ya dia alivala, même si haiko ya zamani, ni ya mpya, iko kimode, mais haidependre si iko sexy. Hapana. Shauri ndabapatia
bakwe na fatilia batoto basikwe na exige batoto basibe exige il faut tuna mini vale kwa batenda faire ndoe marobe kule baende na ambia bafie babo bachagule robe zitabaheshimisha, robe ziazitatuma banazivala mpapo peke banenda nasikia ya banenda nakamata fleur kukifua juu kunaonesha matete ile marobe aita bafurahi. Ndio mimi ningebiwa si ça bafie batakuwa nafanya mariage bana choisir marobe za bien zenye zitabaheshimisha tu za mzuri, me haisikuwa sisi kwa za mubanje tu zikwe kuko za mzuri zeziko kuzi bien nonevala kabisa na inakukamata na kwenye bien na hautonekana sexy, haita kutrace mwili, unajisantira tu kwa leze na ngoya. Wabinti wengi wanakuwa wakiharibisha sikukuu ya sherehe zao, kwa kuwa kwetu kwa Afrika tunajua kama wanawake wakati wa harusi wanapaswa kufunika mwili mzima, wanavaa ushungi, wanavaa kitambaa cheupe kichwani, hawapashi onyesha hata mwili hata kidogo. Mambo hiyo inatokana na kuiga. Wabinti wengi wanapenda kuiga sana, wakati wanaona wabinti wa Ulaya, wa Amerika, wa Asia, wa wapi wamevaa hivyo, nao wanahitaji kuvaa kama hao wabinti, ila si vizuri kwa wabinti kuvaa hivyo. Wabinti wapaya jifananisha na wabinti wa Afrika. Tunajua kwetu kwa Afrika wakati wa sherehe wabinti wanapaswa kujifunga kabisa, wanajifunga mwili ule ambao wanataka kuonesha wengine ni mwili ambao walikuwa wakiweka kwa waume wao ambao wamewachukua kwa ndoa. Kwetu tunasema kuwa nabii haishimiliki kwa mavazi, ila mavazi yanaheshimilisha nabii. Wakati nabii alikuja kutembelea, alikuja kuhubiri, alikuja kufanya sherehe fulani kwako, anapaswa kuonekana kama yeye ni model. Yeye anapaswa kuwa model na mwingine atamuiga. Kuna wale ambao wamefurahia wakati mabinti wamevaa hivyo, ila mimi kwa shauri yangu napaswa kuwashauria na wanaume na wanawake na wale ambao walikuja kusherekea sherehe hiyo, kuonesha binti kama hiyo si vizuri. Binti anapaswa kujifananisha na binti, hapana kujifananisha na sanamu ambayo aliona kwenye TV, kwenye foto na vingine, ila anapaswa kujifananisha na binti yule ambaye yuko model, yule ambaye hapashi kujionesha n'importe comment. Anapaswa kuwa binti mwenye tunamuonesha ule binti ile mwili yake. Wakati huo mwanaume alijitia kumchukua kwenye ndoa, ni sherti aonekane kuwa yeye ni binti mwenye amekwenda kufanya harusi hiyo. Shauri yangu ya kwanza ni kwa wazazi. Kuna vitu vingi ambao mabinti wanafanya kwenye manyumba zao, ila hawakuruhusiwa na wazazi kuvifanya. Mzazi ambaye anaona kama binti wake amekuwa akivaa vibaya, akifanya vitu vibaya, amushaurie, amuoneshe namna ya kuishi. Amuoneshe hata wakati wa zamani mama zetu walikuwa wakivaa vikwembe ambavyo vimefunika mpaka chini ya miguu na walipata waume wakaolewa. Mabinti wa leo wanajua kama wakiacha mili yao ikionekana ndio model. Hapo hiyo sisi wanaume ambao tuko leo nasi tunapaswa katala hiyo. Tusikuwe wenye kuvutiwa na mavazi, bali tuwe wenye kuvutiwa na tabia za wanawake. Uwezo FM tulikuwa tukisikiliza mawazo ya watu ambao tulikutana nao, wanakuwa wakizungumzia nini kuhusu mavazi ya wanandoa, na tunarudi naye Maja Machine ambaye tulikuwa tukizungumzia hii masuala, namna gani wanandoa wanakuwa wakijivika kwa siku ya leo. Eske inakuwa ni accoutrement ambayo inakuwa kiwaheshimisha? Eske inakuwa ni accoutrement ambayo inakuwa inaheshimia mila zetu? Eske ni accoutrement ambayo inakuwa na valoriser famille? Na tunarudia kwa Maja Machine, tunakuwa tukizungumzia mawazo fulani Maja ambayo watu ambao tulikutana nao walikuwa wakizungumzia. Mtu wa kwanza tulikutana naye anakuwa akizungumzia sana mambo ya kiroho, mambo ya eko spirituel, mambo ya dini. Anakuwa anasema mwanamke anapaswa kujivika non seulement siku ya ndoa, mais maisha yake yote anapaswa kujivika gisi Biblia inasema. Na anakuwa aussi akizungumzia mambo ya mila, tradition yetu ya Afrika. Anakuwa kipartager maoni gani par rapport na mawazo ya mama yetu? Ndio mama yetu kwa pale kwa ile jibu yake alipana hakosei, mais aussi na kwa kitu kidogo ningeongeza.
Quel que soit, banasemaka toujours la vie ne fait pas un moine, mais plus tard banasema on reconnaît un moine par son habit. Alors haiko kila yoyote mwenye anavala ile nguo ya kusema ke pale arudishie Mungu utukufu. Kuko mabiema bien sûr, tunayo kwa mabiema zenye hata wewe peke nao ifunzi utakutana hizi azirudishie Mungu utukufu. Bon, ndio ile natafuta kufikiria yako. Bon, par rapport ya ile mimi ndeza sema pale mzazi kwa ile point anatupatia aussi ninakuwa aussi na ku wazazi benyi ba marié, bazazi ya ba marié banawaachilia aussi moi ile siku za préparation ya ma cérémonie. Banawaachilia wanaona kwa sababu wale dada walishakuwa wa kujitegemea hapo wenyewe. Wanaacha wanaorienter banasabu kama aussi ni rencontre ya deux familles. Ni famille mbili ndio zitakutanana na zitakutanana juu ya mtu mwenye anatoka mwingine famille mwenye ataimettre en valeur, atamettre image ya famille en valeur. Et aussi ni omba wazazi wako nasaidia kufanya orientation ya idée za watoto yao avant kibakie kushika wafunzi. Par rapport bana discuter quoi en famille par rapport à exigence za modèle zako za mavoile zako za mangoko tavala chaque famille tunaona ungeenda njoo na hii kisha banasikiliza aussi na idea styliste aussi couturier business aisema njoo banaitembelea facilement nyuma basikike leta lawama tena kwa fundi c'est un peu mwele essentiel. Nikikuelewa vizuri kufuatana na jinsi mode ili evolue na jinsi qu'on évolue, c'est impossible de dire mwele mavalue ya zamani. C'est pas impossible, mais aussi monde ya leo inakuwa ni kukopier. Tunakopier, tunamodifia. Monde hakuna atakwambia sema kila kitu yote wewe utaianza, hapana. Inakuwa tu uliangalia kwa mwingine unaona hii unaiongeza kwa kitu kingine. Haiko kusema kitu tukamata mode yenye ya fasi nyingine njoo tusema kitu na sababu yetu. Inaweza kuwa ni ile ya zamani na tunemoderniser par rapport na temps actuel. Parce que tunakia kutana tunaenda tunajua na mamoma sote. Mama ya zamani ilikuwa hivi na leo iko hivi. Hautaniambia ile ya wazazi wetu walikuwa wanavala njoo sasa tena tunakijeshi na shitu vale hivi. Peut-être ilikuwa kwa ile temps yao. Mais ile haitatuma njoo tunasabu ma valeurs zetu. Nikifata mkaji wa pili par rapport na alionyesha tendance actuelle ni kila mtu anapenda ile siku avale pour que a marquer. Kumarquer mapoe upendo usipopendo utamwangalia tu. Mwaukio mwita après niambie mwakushonia ile nani. Kumarquer mapoe sens gani? Malaki ulishonia mtu kama ni robe kama ni kutaka mzuri ile siku ana olia akwa concentrer en fait qu'on angalia tu il est déjà aussi na montrer aussi valeur na impact ya habillement. Ndio nasikia kile kinywa hapa kwetu beki wanasema tutaoneshana bata sentir. Alors vous sentir c'est sema kusentir musanse ya mubaya wala kujipenda watu bakuione ile siku ulirevencer ndio tunasema ku revencer donc on a poutré marquer ma point za soit négativement. Il faut que tu marquer musanse ya hii. Est-ce que on a kama kwa sasa bakikupatia invitation par rapport ya catégorie ya ba invité yenyewe ulikutana musali inapatia aussi na comportement mtu comment est-ce que tu as comporté ça aussi ça dépend. Genre ya ba invité ba ko wenyewe kuna inapatia mtu na façon gisi atajicomporter na façon ya bien mais c'est na hiyo maja mtu alikuwa akizungumzia masuala ya tendance aseme mode tunakuwa tunaevolue nasema kama ya zamani haiko juu ya zamani ilikuwa kama photo vivale leo mais tunajikuta kama tendance inakuwa en tout cas inakuwa na inaleta tena na nyingine ma nouveauté mu vitu notamment sisi tunaongelea vestir surtout côté ya mwanamke bon tendance via leo tunaona kwa réseaux sociaux il faut quoi sexy il faut quoi très propre il faut que tu mettes en valeur, d'autres termes tu utilises, il faut que tu mettes en valeur, mais que tu mettes en valeur pas qu'au niveau gagne. Qu'en est-il dans ma tradition, c'est peut-être na mila, na jama, et tu mettre en valeur, kisha na jifinyanga. Bon, kwa ça vraiment ile msema tendance iko, ndio iko na iko na évoluer du jour au jour. Parce que ile makati ya wazazi yetu kulikuwa tuko limité kuniko ya kuona vya vinapitikana ailleurs, mais kwa sasa internet isha réduire facilement les aywa hii iko laini ya leo ni saa hii na parce que couture aussi ni kitu yenyewe evolue. Ukiangalia mzuri sta dukana wala kuchekea basi tu walitangulia mwa kazi ya kushona balikuwa kwa limité.
unakutana muile ile miaka na miaka inapitaka ni ile couture nyo national. Kama kwa sasa tunakuwa na possibility ya kuona wa Nigeria wanafanya hivi, tunaangalia Kenya wanafanya hivi, tunaangalia États-Unis, tout ça unakia kutana ile avec ile ma mixage ya ville. Hakuna mtu mashashiki ya mzuri. Wakati alikutana huko anafanya hivi, bwana mimi naweza penda mimi kujangu nifanyizie hivi. Mais en plus tunamura pele, c'est trop africain, tunaweza fanya hii, ni style ba indien mais tukiongeza kwa yetu itaweza kutonea. C'est avec ile communication ndio kunaweza kwa ile tendance kabisa yenye iko evolue sana. Na kwa sasa unakia kutana sitakudanganya kwa saa hii vile tu ya Bukavu parmi mo RDC na kwa vile ya kwanza ndeze programme mimi kwa saa hii yenye na kuwa moderniser sana mu niveau ya habillement, mu niveau culture. Ah, vraiment niko sûr na Bukavu yetu vraiment. Un jour tutakuwa capitale ya ça. Capitale ya mode mu République yetu. Vraiment niko sûr sana avec ma talent na ma touche niko zinaonekana vraiment. Niko sûr et certain. Kwa sasa wakikuuliza par rapport na mtindo wa mavazi ambao unafanya kuba marie, unajipinganisha na nani Bukavu kwa sasa? Par rapport na maniera kuvalisha wa marie Bukavu. Bo mie kwa saa hii siwezi jilinganisha na mtu. Niko na façon yangu ya kutravailler. Sio kusema kie bale wengine abatumike wala wengine abafanye kazi wala bafanye bien. Et aussi il dépendre aussi na kitu yenyewe na apporter ku besoin ya communauté yako wakati kia fa demande kwa. Si mimi niko na façon yangu ya kutumika. Mimi niko kutire kwanza mwenyewe anafanya kutire homme, kutire dame et enfant, et il y a d'autres wenye nafanya kutire dame et tout, comme wenye nafanya kutire homme et tout. Alors kwa kupata qualité zangu inakuwa un peu différent par rapport na wengine pour qu'il nipate wa kuchikompara nayo. Ingine swali peut-être haiko swali ya polémique lakini mavazi ambao unashona ile siku ya sherehe mbalimbali, eske zinakuwa na ujumbe ya kipekee? Nikikushona hii robe manake mimi nasema uko hivi. Ama mimi napana ujumbe fulani kwa watu ile siku. Eske zinakuwa na message ziko très particulier? Oui. Derrière chaque tenue kunakuwa kama message iko caché. Ça vile mie, il y a d'autres venus qui vont la dire c'est sur mesure, je crois que déjà je suis mal de machin. Sur mesure, il a exprimé quelque chose. Parce que oui, sur mesure vraiment, sur mesure. Non, avec c'est taillé sur mesure, il a respecté ma détail aussi. Il est déjà échelonné chez image. Ça montre déjà que Couturel qu'on a confiance en soi, confiance à ses capacités. Je l'ai à la mais par rapport à ma sama unakwaka unasirika uko monani ya furaha so unashona unafika ingo ndaishona pour que ni transmettre mon message fulani utapashe kuwa hivi mu maisha mtu anapasha kuwa hivi est-ce qu'il anakufikia kana wewe kama kuchuri? Oui, ça nous arrive parce que moi personnellement peut-être il y a des fois des afanya nguo Dieu a kuonesha que ici chez nous avons encore d'autres talents, nous avons encore nos capacités, tunaweza fanya assez que mtu asifanye tena demande ailleurs ndio kwenda tafuta. Il y a des fois ndio tena na mwele sens tunasema il faut nionyeshe combien de fois que ici à Bukavu on peut encore produire des habits yenye itaweza hautafanya ya kuimporter kutoka basi fulani yuki hapa mais ilikuwa consommer hapa na inisha yote hapa. Na ni parce que c'est kudanganya kwa sababu tunakuwa tunaanza tunika manguo zenye zinatoka hapa Bukavu zinaenda mwingine mafasi. Ça montre déjà que tu as gagné confiance déjà. On va te venir ailleurs avec Naï, qui se montre déjà quoi minimiser avec Internet, on a communiqué facilement que tu vas prendre comme Belengo, on a pas choqué Chine, on a pas choqué Dubaï, Turquie, on a pas choqué face fulani. Mais quoi ça, tu nous as déjà coûté. Et c'est pour cela que nous avons quand même dit que Madja machine Bukavu dire ça. C'est pour montrer déjà l'origine et Inatoki. Je suis fier de notre ville, je suis fier de notre provenance. Allez, Madja Machine, on va devoir clôturer cette émission par quelques recommandations. Ama mapendekezo fulani kwa wala ambao wako wanapenda walungi, wako wanapenda ile siku waandike histoire mpya ya maisha kupitia namna ya kuvaa, na kama wanakujaka wanajadresaka sana kwa conseiller vestimentaire, kwa styliste, kwa watu benye wanakuwa na ujuzi zaidi mambo ya mavazi. Tuanzie kwanza kwa mwanaume. Mwanaume anapasha jivalisha namna gani ama anapasha choisir style gani ama mtindo gani wa kuvaa ile siku ili asikuwe sujet ya mokiri. Sujet ya mokiri maana chanzo ya kichekesho ama chanzo ya lawama na mameguliko katika jamii. Ndio. Ni kisi ndeza rutilete na pale kisi nilianzia pale.
Normalement mimi en tant que conseiller vestimentaire nasikiliza kwanza idée za mtu, naongea aussi par rapport aussi ya budget yake, na mupropose ma idée zangu, tunazidebatre hapo. Na nikizani hakuna fundani client wangu wa mwanaume mwenyewe ashakuwa na lamentation par rapport ya ile. Juu wakati kila mtu anasemaka kukina kula kadira mdomo wake. Par rapport ya budget yake atapresenter, mimi ndamupresenter tant que mtu mwenyewe alikuwa na confiance ya maison na ma qualité na ma capacité zangu ni muproduire kitu na mupropose par rapport ya ile, mimi naona tungeenda na hii itaweza saidia par rapport ile siku ile siku ionekane hivi inasaidia à partir ya gisi mimi nimsaidia na mimi naweza shukuru Mungu kwa kunaweza nifanya kwa ile conseil vestimentaire déjà ni pas d'avance mkazi tukanga kushona. Kwa wadada sasa, mgonde, mwembamba, mnene, mfupi, mrefu, shauri gani na hapa sana nataka tafuta nguo kuvaa, inabidi ajifokalize kuasipi gharama, ajikonsentre kwa kitu gani ile siku si basi taxe sana kushona nabo. Ona sasa bon normalement mimi nawezaka sa vile il y a des fois des apata commande ya garçon yepeke sikupata ya fille, wala sa vile nipata ya fille yepeke sikupata ya garçon, wala tu comme des apata zote bote bawili. Alors ile mwele kazo tetatu mimi nawaka gisi na joindre. Alors nikipata kwa mfano commande ya fille sikupata ya garçon, ndamuuliza par rapport ya unaniacha kwa mfano nguo ya mariage civil ya soirée ya dot na religieux kama ulialuwe wala nini, unza niambia hapa hivi mwanaume atavala hai pour que niweki sina mimi ndakushauria par rapport na gisi vitenda pale. Donc nakutana ni ile communication. Bon nakutana mimi napata nao fie na ni vile vile. Na kani bote bawili mimi ndabaikalisha safari mimi naonesha par rapport à hii modèle na hii yako, wala par rapport ya ma combinaison ma couleur, combinaison ma modèle mimi natulitia hii kwa hii hapa hivi. C'est aussi c'est un don, c'est un art aussi, il y a quoi na conseiller ba tout le monde na kuvala. C'est-à-dire que basiende usiendeende unatafuta unapenda ujiheshimie, unapenda upendeze, usiendeende aseme niende tu kwa mtu fulani ndio mimi najua kasi usiku kujirenseigner pour que ujiheshimilishe na uheshimishe na mwenye atakuvalisha gisi ulikuwa unasema. Haiko question ya ile saa wewe utavala ile saa vinaisha, mimi mwenye alikuvalisha yeye nyuma na iko na kazi pour protéger mila zetu, pour protéger réputation yako et surtout pour protéger image ya ville. Kama ukiona muya ni moya anavala, tunawaka na tendance ya kuwaza nyuma na mwenye atakuwa hai juu hawaka kama anatoa inspire tout justement. Asa ukivala vizuri, ukivala mbaya, unakuwa unabeba image ya mwenye alikuvalisha, ya jamaa yako na ya watu wote ambao watakuja nyuma yako. Tunamaliza kipindi hiki, msikilizaji mpenzi, ulikuwa unasikia tunazungumzia kuhusu mavalio ya wanandoa ama accoutrement de marié. Jamii inasema nini kuhusu namna wanandoa wakikuwa wakivaa siku ile ya sherehe ama na siku zingine zile, sio tu ya ndoa, inaweza kuwa siku ya dot, siku ya mariage civil ama mariage religieux. Kunakuwa kale ka revolution tunasema kama ni positive kanaonekana kwa sasa, watu wanakuwa wakipendelea ile siku kuacha trace, na kuacha trace mage ni kushonesha mpaka unaacha na supu kumeza. Voilà ce qu'on vit actuellement à Bukavu. Madame, messieurs, maoni yako pia itasaidia kipindi hiki, kama pia unakuwa na maoni kuhusu namna wao unaona wa marie wanakuwa wakijiabie ina siku. Tunaweza sema ni busirimu, ni wakonseye njo awashike shauri za wakonseye, ama wakonseye nao wanachangia kusaidia wa marie wako wanavaa wakiangaanga na kuonesha vitu vyote nje. Njo mwaswali ile na kuachia msikilizaji, unaweza kuandika pia ujumbe wako kunako emission ambayo utaifuata, ama pia kuacha ujumbe comment yako, kulike na kupartager kipindi kitakuwa inasaidia. Shukrani kwa kati ya mimi ambayo tulikuwa naye. Shukrani Christian. Shukrani pia kwa mtu mzima mshauri wa mavalio mjini Bukavu, njo vile njo conseiller vestimentaire. Mshauri wa mavalio Maji ya Machine, tunashukuru pia. Nashukuru pia usiku kufika na kwa kutupatia hii nafasi ya kusumulia kuhusu kazi yetu na kuhusu vitu inapitikana mu societe yetu. Kama c'était un grand plaisir pour accueillir.
Ujumbe wa mwisho kwa wale wote ambao wanapenda mode na style Bukavu, kwa sababu tunamaliza. Ujumbe ndapana kwa client betu, kwa wazazi yetu, mtupatie confiance. La ville de Bukavu évolue toujours dans la bonne et la vraie couture. Karibu sana et bienvenue chez Maja Machine. Je suis un couturier, styliste, modéliste, couture homme et dame. Merci na karibu sana. Merci pia msikilizaji, asante kwa Sami Balume na timu nzima ya Uwezo Media. Tunashukuru na tuonane siku nyingine. Bye bye. Mie mavazi badala yuko na vala hii masiku inadepende na modernisation. Mie sa mtu wa Bukavu, mambo hiyo inatokana na kuiga. Wabinti wengi wanapenda kuiga sana. Maoni yangu ninagusia kwa wakati mwanamke anaweza kufanya ndoa kanisani, avae lushungi yenye inafunga shingo. Bazazi ya marie wanawaachilia usiku mwili siku za preparation ya ceremony. Wanawaachilia wanaona kama vile wale dada walishakuwa kwa kujitegemea hapo.